Ako po to, si Ken. Look, pwede nyo po ako toilet 10, 10, 10, 10, 10, 100. 5 po yung 10, tapos isa lang po yung 100. Add nyo po ako at follow nyo po ako. It's my first video. And then, I meet a new member called Zach, Zaki. Here we go. Open up. Come here. Hi guys! Hi, My guys. name is Zaki. And then we have Max. Si Mr. Panot. Hello guys! Ako isang panot! Nagbubuhat ng semento! O nga po pala, mga bata lang po kami. Mga 11 po ako. Malapit na mag-12 ako at si Zaki. Ito pong maliit na to, kapatid po ni Zaki to. Mga 8 years old po. Okay po, thank you po. Please, wag niyo po kami mag-disrespectful. Tapos po, thank you guys. Follow us and subscribe. Love you. Thank you guys. Bye-bye.